खुलुमका आं खुमती देबरमा नरक जतन लामसगो चिनि ताबसुक जरानि ककब्र कक्तुमाव पुइलानो फाइदिनालायनो दिनिनि कक्तुमा बखरग्रक Tipraland hijack khlaiयै Grater Tipraland ni mungtu bujaka Council wo Grater Tipraland ni resolution pass angmanono Grater Tipraland bill pass khlaijaka hwnei hasteni lukurongno thokaika 2023 bidan sabha jongmarino nahari se samung khlai tongo angphayung produt sangrong sala Radhacharan agoliwo kaisa kokthum panda khlaiयै obahaina kokse jamung tisaka Tripura mothabai sikango march khlainai bodol IPF Tripura ha Srangsal hordi pura watini bising no kami thapla jaka khungba phalnok pati mungni koktuma mankhena amsar thangi sogoika khungtham fire engine fire service ne adang rong saitung mungbai khamnani kathika hatini teibo gobangma phalnok rok phiaba horbuthana bedek ni adang rok phainani swkangno kami thapla jaka khungba phalnok pati mung Srangsal hordi pura Bishalgorni Lal Singh Mura amsayo Huijak koktumani bisingtui sangrong sal phungo ranir bazarte bujung nagar thanani kotha laijak police East Champamura Gram Panchayat ni Tulakona Kaviraj Tila amsaini Omoilo Devnath mungoi khoroksa borokni nok uklukni habisingo phobjak mangkha Kaichar syntax drum sidik ran Kaichar syntax drum bisingo tongo bebagai 501 kg sidik ran hatiwa aboni hatidor 15 lakh ni sulaibo gobang ungnai hini Sakha police Huijak koktumani bisingtui krak sal horo Kumargat thanani purbo raitisa amsaini kaisa nogo naitugui manjakha yago snamani kaini silai pati mongo himon joiriang mungoi nokni nok phangno romkha Kumargat thanani police Srangsalo district session Debbarma-News tisaka bono police Sangrong sal phungo telemura hatini mui kothung sheet nogo mangkha bisibaji umoni khoroksa chakrani mangkothoi mung Krishna Roy tongthai telemura ni gamaibari amsayo koktuma mangkhena pati mung thaya thangi sogoikha telemura thanani police mangkothi khojamani yagulo postmortem ni bagai telemura Sakham nogo rohorkha police Phungni simi sapung no thakplaya wati phaimani bai Srangsal horo nok ganani hathai kujuk wagi phaiयै phobjaka hathai ganani kaisa tongthai nok abo bai phobjaka nok bisingo tongnai nukhungni khoroktam borok paithago borokni chirik mokrok khnawi pati mung thaya thangi sogoikha gana gini amsani lukurok Tipraland te Grater Tipraland Abastob te kalponil Abastob ongkha edisini yago gobang phan yafarjangna nangnai abosi Srangsalo melarmat CPIM tangnogo kaisa kokthum panda ringoi okok Sakha GMP ni haste tangphang mujang Radhacharan Debbarma Tabu koktuma sukruboi Tipraland hijack khlaiयै Grater Tipraland ni mungtu bujaka Council wo Grater Tipraland ni resolution pass angmanono Grater Tipraland bill pass khlaijaka hwnei hasteni lukurongno thokaika 2023 bidan sabha jongmarino nahari se samung khlai tongo angphayung produt sangrong sala Radhacharan agoliwo kaisa kokthum panda khlaiयै obahaina kokse jamung tisaka Tripura mothabai sikango march khlainai bodol IPF Tripura ha
सांग्रं सालो राजखर आगुलिनी साक बायथां ताखु बिनय देबरमानि तंथायनोगो कायसा ककथुम पान्दा रिंगै त्रिपुरा मथन चेयरमैन महाराज प्रदुत किशोर ते त्रिपुरा मथननि मुङै दाल बिदाल कक सिलजामुं तिसाका त्रिपुरा मथबाय सिगाङाव मार्च खालायनाय बदल आईपीएफ त्रिपुरा हा ककथुम पान्दाव कक साना थाङै आईपीएफ त्रिपुरा हा बदलनि प्रेसिडेन्ट बिनय देबरमा साका पावराव फाइनानि बागै सिमिनो टिप्रालेन्डनि मुंनो नाहारै दंग किसासक थोंग्रों बदल फियाबा बरंनि पलिटिकल फ्यूचर गरै अबनि बागैनो हाबंगो फाइमानि बिसि थामनि यागुलो फानो बदलनि खरकसा एमएलए आसुथाय यागानानि नांखा अबनि यागुलो बरंनि टिप्रालेन्डनो हाइजा खलायै हाइनो हाइ हाबो अंखरका ताखु कुसु प्रदुत एडिसि समबारिव कप्लाय अंमानि यागुलो सीईएम अंनानि हनै हास्टेनि लुकुरंनो इमां फुनुगै बुर नाहारमानि यागुलो हास्टेनि लुकुरंनो बिसास गातकता खलायत्या ताखु कुसु प्रदुत हनै ककसिलसा बुंतिसाका आईपीएफ त्रिपुरा हा बदलनि प्रेसिडेन्ट बिनय देबरमा टिप्रालेन्ड डिमान्ड तुयै बा टिप्रालेन्ड नो इश्यू खाई सिनी त्रिपुरा सारनि যারা জাতিनि हामक्रायनाया শুধুমাত্র পাওয়ার অফ ফাইনানি বাগৈ বরং আপনি ইস্যু খাই পাওয়ার অফ ফাই সপैले অথচ ফাইমানি পরে जों एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण माखासे बरक टिप्रालेन्डनि बागैया टिप्रासानि बागैया शुधुमात्र निजेनि स्वार्थ सिद्धि एवं मन्त्री जानानै बागै फाइ सपैयो बनि बागैनो दिनै टिप्रासारक जनगण बुझिसितुन शुधुमात्र इस्युति समय बाइया आ इस्युना इमप्लिमेंट खायनानि बागै जे स्ट्रेटेजी जे धैर्य जे स्वार्थ त्याग जे कुबुई आबरो खाइजे अंतका ताबुक निनि बुई विश्वास खाइतोन खायातोन 2009 सालो যখন ত্রিপুরাল্যান্ড ইস্যু খাই আইপিএফ টি পুনর্গঠন নংখা তখন ताबुक आनी लगे गरी बुद्ध देबरमा आगि सीएम चाइ थांगा बो जे जागाबान दंथुन बोबाय कनि खैया कय पुला सेगां बनो बिनि आरो थांया कय एनसी देबरमा बो ताखु गगरा एनसी देबरमा बनो प्रेसिडेंट बानो गैचों फायदे कुताई कोनो मंत्री तंत्र लिया एमएलए सिप लिया निजेनि स्वार्थ लिया त्रिपुरा सरक पाइनानै दंखा बंनि हा पाइजाक बरक पाइजाक बंनि ओ हा पृथ्वी साखा तंनानि बागै जे दरकार दांमानि आबुर बंनि आगो करिखा जेमन राजनैतिक क्षमता बुनियागो थां सबका निनि अर्थनैतिक क्षमता बुनिया थांग सबका विचार व्यवस्था बुझिसनो विचार व्यवस्था विचार खाइ दिसरा बन विचार थांग सबका निनि सामाजिक परिकाठामो आबो करिखा निनि आबो साराबो निनि पुलिसी व्यवस्था आबो तिनि याव करिखा जहतन बुनियागो थांग सबका हा कमाखा बरक कमाखा एमत अवस्थाय फायदी एडिसिनो सिमिनफानो आबोले तिनि मेजरिटी दंखबला जों त्रिपुरा सा आपति हिनै खाइले मानसि आ जरावो किन्तु आबनो दायबाद खाइया कय जेटा त्रिपुरा सा जत्तो त्रिपुरा सा साना आबनो आ दिमागनो आमनो एकमात्र बाजिना लामतंग हनै आबनो दायबाद खाइ एनसी देबरमा आनी ताखु गगरा बर भाई मंत्री चा फाइका बनां ब गसितन गसियातन 2016 2015 2017 गाड़ी एकसंगे थानायफोर बारे बार बना कक्सा काम नों त्रिपुरा साराव पाइ तै डिप्लोमेसी त्रिपुरा साराव तै विश्वासघातकता खाइजितन आब्रो चुप खातु दं आनी कौनो विश्वास खाइया बा आनो बुकाइना बा आब्रो किन्तु 3 বছর পরে তাক এমএলএ পদতিয়া খাইকাবু আপনি খানালাহা নিনি সমস্ত এডিসি অঞ্চলনি ইয়াকুমনি হা আবো তাক সরক থামাইকা করিখাতে ইয়াকুম বসংনানি জায়গা ফান করিখাবুনি আরো যারা থাং सबका
borok saya bono ting teng hilayo agi kintu angle kha khayo sudu matro nijini interest nijini self center abun bagino tini boroni mahai dosa এবং বংনি পলিটিক্যাল কোনো ফিউচার করে পলিটিক্যাল কোনো ফিউচার করি বংনি তাবো আবনা হাইজ্যাক খাই তাখো কুসু প্রদ্যুৎ দেববর্মা কারণ মো বয়স আনি 63 বছর চলে দङ কিন্তু তাবো 63 ইয়ার চলে দङ বসারা ছানা ঠাঙায় বসাই বাক্সাসি bo fai ta ba Tipraland na hijack khai Grater Tipraland hisabe kya এবং এডিসি ইলেকশন জায়গা জায়গা মধ্যে ক্যাম্পেইন খেগা যে যদি ত্রিপুরা মধ্যে ক্ষমতায় ফেগাই আং নাজন সিএম নাই जों थांसासे सानो थांजां बायदि थांजां होगाय जोंथिन अधिकारन मामायनाय कक साइ फाइ सफैगे फाइ दाबो तामनुखा एडिसि क्षमता फाइ सफैगे बजे विभिन्न जगह प्रेस मिट नरबो खोनागोना प्रेस मिट दगो कैंपेन दगो सामनि आं सीएम नाय एडिसिओ सीएम पुसनि एकटा मर्यादा सम्पन्न एकटा पुस आ जायगा जदि असय मसय बर्म लिखांखाय आबुनि मर्यादा कमिओ एवं बैनि जे एक्टिविटीज सीएम हिसाबे आबो करिं थां যখন পাওয়ার ফাইসো কই যখন সিএম পুস নাহালিয়া আফ্রোকাইন সারা ত্রিপুরানি জনসাধারণ লোক ফ্রাস্ট্রেশনের ভুগিখা দুঃখ নাंगबायखा जों तो मदे बागै मथना बुट दिमाया जों तो बनो सीएम नायना बखसे बुट दिमानि आरो हयते आं बनो प्रद्युत आनि ताखो कुसो प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर विश्वासगतता जनगण बाय आफर हयते आंबो खागिरिखा कक्थुम पांडावा आईपीएफ त्रिपुरा हाबदलनि प्रेसिडेंट बिनय देबरमा तेबो कक्सिल जामुंति साखा हापंगो फाइमानि तांनि यागुलो लाई थांनाय 25 जुन सालमारिओ काउन्सिल पास खालायजाखा ग्रेटर त्रिपुरालेनि रिजल्यूशन फियाबो एडिसिनि काउन्सिल ग्रेटर त्रिपुरालेनि रिजल्यूशन पास ओंमाननो ग्रेटर त्रिपुरालेनि बिल पास खालायजाखा हनै हास्टेनि लुगरंनो महादुका खालायखा बरक 2023 नि विधानसभा संबारिनो नाहारै सिमिनो सामुं खालाय दङ महाराजा प्रदुत किशोर हनै अबनि लगे लगे ब तेबो कक्सिल जामुंति साखा एनसी देबरमा 3 बছর के खतम प्रदुत की 2 बছর के खतम ओंगै मानजा हनै बिसिं गोनां कक साखा आईपीएफ त्रिपुरा हाबदलनि प्रेसिडेंट बिनय देबरमा बरो फाइ प्राय 2 मास संखा लाजलायना 2 मास क्षमता फाइ सबै माने ब जागा जागा सामान दं जों जदि क्षमताय फाइ सबै गंगकाय प्रथम अधिवेशन काउन्सिलनि आ जागाव निनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बिल पास खायनाय आ कक साला दं ओमफ्राय गत जुन मासनि इको बेसि दिन तिनि 1 तारिख जुलाइ से 24-25 बंनि काउन्सिल ओंखा आ काउन्सिल ताम नुखायबा एकटा रिजोल्यूशन पास ओंखा आव जों त्रिपुरा सारो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नायो जों सानो ओ जेबर पास खाली माने रिजोल्यूशन प्रपोजल से किंतु आबो तिनी तांनि मा सागायबा जों साधारण साइमा सिदन अच्छा रिजोल्यूशन बाय बिल ताम डिफरेंस दं रेजोल्यूशन बाय कासे अबन साना बागे न तिनी दिंमाने आ जादे करे नरक जरा और नरक समाजे विभिन्न জায়গা थांगै জায়গাनि विभिन्न थागै विभिन्न खबर कालेक्शन है रक एवं विभिन्न गतनानो रक साइमाने रक नंनि माध्यमे जाते जों साधारण साइमान थनो कखनो ताबो रिजोल्यूशन पास खैया प्रपोजल पास खैया जतन आबनो ओ मोबाइल बिल पास खैगे साइदो ताबो रिजोल्यूशन बाय बिल दाम पार्थक्य दं रिजोल्यूशन खायखा किछुया शुधु मात्र सालायगा नोंदिनि आगाप्ला थाना दे आगुलि थाना दे फाय थानाय
आबो खायनि रिजर्वेशन जों थानाव थानाय किन्तु যখন बिल पास हेरगाय যখন बिल पास हेरगाय आबोनि कतगुला नियम नीति दङ आबोनि नीति नियमखौ आंते स्पष्टखाय साना बागै बिल पास हेरगायनि प्रथम न बनि 2 तारिखो पास खेनानि आ बिल दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय दाम बागै पास खेनानि इको जगह যখন पार्लियामेंट तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खेप्रो आपनो बिनि हेडिंग तो निखा दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नंबर 47 आपति हिनि एकटा बिनि हेडलाइन मारो आबुंखा ओ जगह कोनो हेडलाइन करुई बुकुरु ताम नै करुई एरपर के 2 नम्बर हिंगा बबत ब साबु में पास खैजागनाय आबो सार दङ ब काउन्सिल में पास खैजागनाय काउन्सिल पास खैजागनाय स्टेट नि एसेंब्ली पास खैजागनाय पार्लियामेंट आबो स्पष्ट कै मासियो एवं आबोनि परे थाङो आबो 2 तारिख सिमे इमप्लिमेंट नाय आबो मासाव सा साजा कर कोनो साजा करै सो माने जों नायो आबोसे आबो जनसाधारण काहाम के बुझिना नाय একটা বিল বে একটা রেজুলেশন প্রপোজাল বে একটা बिल যখন নিনি পার্লামেন্টে কাও যখন নিনি অ্যাসেম্বলি কাও যখন কাউন্সিল কাও আবো ইন ডিটেইলস মাসিও নিনি আবো যখন বাই বেখানো তারিখ লিখা হেডলাইন লিখা এরপরে খাই নিনি সাবো পাস খেনে লিখা এরপরে খাই টাম ব্যাপারে লিখা বুফুরু আবো ইমপ্লিমেন্ট নাই আবো লিখা আবো খাই আফুরি বেখানো तामनि व्यापार बन बहायके इमप्लिमेंट खेने अब डिटेल्स मा थाङो अब साबाय गया बाहाय बाके इमप्लिमेंट खेने आबोनि परे खायनो आ बिल आइनो परेनो दं हकाय निनि साबो एफेक्ट नाय आबो मासाव निरमनि ताबो ब सामन्त जोंबाय दिदको दिन आलोचना खेले गया आं तो 8 तारिख पर्यन्त मठाओ किन्तु बेनि तमुं चामुं बेनि जे डिक्टेटरशिप बेनि बादे तेके बो कक सैमिया एवं ब जे टिप्रालेन्डिया ब बिनि नाहामान जुदा आबं स्पष्ट को सैमानैसे आं साइमान दङ जों तिनि टिप्राहा साइमान दङ पावर फाइनाय किन्तु जों दंबुयो म टिप्रासानि बागै एकटा बिराद ध्वंसनि कासनाय दङ तिनि कुनो कक साना दंलिया ताबुक जेमन आईपीएफ तिरक एमसी सं मेबार सं कुनो कक साना करे बर सैमा कामो म जे प्रद्युत जे दरबार खाय दंमोन बर सैमा के सारा गया बर आबु खाय फिमन दङ आबु नै ताबुक नंबो प्रोसेस ति आबो खायनाय खायगांगे किन्तु आरो नियम दं आरो काउन्सिल तमं आइन खाके आबो 4 वीक संगे संगे नों राज्यपालनि आरो मा रहनाय राज्यपाल रहोबाय खांगे आबो जुदि राज्यपाल माने तो राज्यपाल खा स्टेट नि असेंबली नि जिनि कतर चीफ मिनिस्टर नि कखनो जे काम खायो आबो न बुझिना न किन्तु राज्यपाल नि बसयते किछु खाइनिया যদি आ बिलो एसेंट खागाय सम्मति गाबन खागाय तबे ना आबो एगे ओरो निनि जेहेतु रिजोल्यूशन छे आबो बरो पाथने कोनो कक फैया एवं राज्यपाल थानिबो सम्मति मानानै कक गया एवं जेहेतु त्रिपुरा राज्यनि वासा बां थांगा आ जागाव बिनि ककनि बदे बसामा मते जदि बो निर्दिष्ट किछु साजे बिल साना नाम किन्तु ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब मा सानाय निनि लैंड लां खाबसि को त्रिपुरालैंड नांखा त्रिपुरानि कोनो लैंड दं ताबो ब ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानु बगि समग्र निनि त्रिपुरा दा त्रिपुरालैंड हि যদি সমগ্র ত্রিপুরা হিংকিবা ও চাকলা রুশনগর ফাইস হইনাই নিনা আসামি কতগুলা জেলা ফাইস হইনাই আবো কোনো স্পষ্ট করে যদি এডিসি এরিয়া যদি ত্রিপুরালैंड রমনা হকাই নিনি বিনি রাজ প্লেস নন্দনগর নিনি কৃষ্ণনগর মম এরিয়া আনি গ্রেটার ত্রিপুরালैंड তংনাই নিব স্পষ্ট কৈ মাসানাই কিছু করি ন তো কাবার খিগা দিন
নয় এডিসি থানজাক 24-25 হেদেবা সুতরাং ম চিনি জনসাধারণ মহা দুকারি মানগুলাই এবং ম বিনি বাকি বিরাট একটা বিপর্যয় এবং গ্রেটেস্ট ডিজাস্টার বিনি বাকি একটা ডিস্ট্রাকশন টু ফাইনাই ম যেমন এনসি দেববর্মা বর্মনা পাহাড় ত্রিপুরাল্যান্ড আচাইদি বারে বাড়ি খা কিন্তু খাই নাই আপনার জনসাধারণ স্পষ্ট করে সানা দমন জনগণ রমনাহা কাজে বিনি কর্মীরাও ভাও ত্রিপুরাল্যান্ড মাঙায় কিন্তু 1 বছর যায় 2 বছর যায় 3 বছর কিছু ইয়া তাবো খাই শূন্য আইন তাকে প্রদ্যুৎ বাই আনি কোনো ব্যক্তিগত কোনো ক্লেশ করি বিনি কাহানি বাকি সানা নাই ব 25 তারিখ যেটা রেজলিউশন পাস খামানি আবনি আবু কি বিল নাকি প্রপোজাল এবং আবনি রেজলিউশন নি বসে এফেক্ট বিল নি বাহাইত আবু স্পষ্ট করে সানা নাই সায়াকে কিন্তু বিনেন বন দেরা নাই জনসাধারণ বাদিন মিটিং মিছিল খাইয়া কই সাকাচিনি ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বিল পাস খাই নাই জনগণ আশা খাই নাই যে আউ ইনখানে নাই 1 বছর থাকা ইয়া 2 বছর থাকা ইয়া এবং বাদিন যখন নিনে কাউন্সিল নি আরো কক সাবে আগই যখন ফাইসো পইও বা একটা বাইরে একটা মিটিং খেয়ে দেবা খা খাইয়া আদিন 8 মাস সময় দিই अब अर्थ त ओ तेईस नहर जा 23 नि इलेक्शन आजा थांगै ब नि एमएलए चावै आरो मन्दिर जाना स्टेट 18 मासै दंमै आङो काय एनसी देबबर्मा 3 बছরে खतम प्रद्युत की 2 बছরে खतम निया अब की जों नाहार दंनाय বিরোধী দল নাহার বলে বনা হাইনো যা বিনি সারি সিরিখৌরি আবো উম্মাইয়া ককথুম পান্ডাও বিনয় দেবরমানো কারিব মানজাখা আইপিএফ ত্রিপুরা হাবদলনি হাসতে তাংফাং সুনাদন দেবরমা ববা হাইনো ত্রিপুরা মথানি সামু হুমনো তুইयै তিসাকা সেজাংমুং রাজাখর আগুলিনি সিমি কিরসানুন ককথুম সিনি খরাং স্রাংশাল হরদিপুরাव वातनि बिसिं बिसिं न खामै थाप्ला जाखा खुंबा फालनक पार्टी मुंनि कक्तमा मांखेना आमचाय थाङै सगैका खुंथाम फायर इन्जिन फायर सार्भिस ने आदं रंग जायदं मुंबाय खामनानि काथिका हातिनि तेबो गोबांमा फालनक रक फियाबा हरबुथाना बेडेकनि आदं रक फाइनानि सगांन खामै थाप्ला जाखा खुंबा फालनक पार्टी मुं स्रांशाल हरदिपुर विशालगड़नि लाल सिंह मुरा आमचायो स्रांशाल सापुंनो हास्ते गनांगै तंमानि वातै फेबा वातैनि बिसिं बिसिं न हरदिपुर विशालगड़ लारसिंमुरा हातिनि कासे फालनगो हरबासा माने नुखा गाना गिना आमचायनि लुकुरक लगी लगी न विशालगड़ हरबुथाना बेडेकनि आदं रंनो रहरजाखा कक्तमा मानखेन पार्टी मुं थायो फाइ सपायके हरबुथाना बेडेकनि आदं रक फेबा कासे फायर इन्जिन बाय हरबुथारि मानबाय सुगिया अंगै पाइथको बिसाम गनस्ते बादरगारनि फायर सार्भिस न रहरजाखा कक्तमा मानमानि यागुलो लगी लगी न पार्टी मुं थायो थाङै सौयै फिरका बिसाम गनस्ते बादरगारनि ते खुंनि फायर इन्जिन फेबा अबनि सिगांनो खामै थाप्ला जाखा खुंबा फालनक खामबायका फालनक बिसिङाव तंमानि बेबाक माने खनै फेबा हरबुथानाय बेडेंनि आदं रक फाइनानि सिगांनो खामै थाप्ला जाखा खुंबा फालनक शर्ट सार्किट ओंमानि बागैनो पुइला हरबासा खाना हनै साखा हरबुथानाय बेडेंनि खरकसा आदं তো এটা আমরা ফায়ার ইনসিডেন্টের খবর পেয়েছি সাড়ে সাথে এই যে বৃষ্টি মিনিটে আমরা গাড়ি আছে আর সেটা একটা দোকানে আগুন প্রথম দেখলাম যে মোবাইল দোকানটা কিন্তু ওই পাশাপাশি দরজা আছে দরজা লোক ঘুমারে গিয়েছে যায় না পাশাপাশি মানসিকতা আছে মালিক যার জন্য একটু সময় লেগে গেছে যার জন্য একদম লগে অঙ্গাঙ্গ জড়িত তো জুতার দোকান আছে মোবাইল দোকান আছে ফুলের দোকান আছে টোটাল কটা দোকান ভূমিগত হয়েছে? টোটালি 5টা। কি কি দোকান ছিল? মোবাইলের দোকান একটা, ফুলের দোকান একটা, জুতার দোকান আছে। আগুনটা কিভাবে লেগেছে আপনারা কি জানতে পেরেছেন? সম্ভবত ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট হতে পারে, আপডাউন করতে শর্ট সার্কিট এটাই হতে পারে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কীরকম হইব? এটা ওখানে ঠিক পাওয়া যেত না, কারণ এটা ইনভেস্টিগেশন। আপনাদের দমকলের ইঞ্জিন কয়টা আছে? প্রথমত বিশালগড় ফায়ার স্টেশন পাইছি, পরবর্তী সময় আছে বিশ্রামগঞ্জ, তারপরে আছে বাজারগড় আছে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা বৃষ্টিমণি, বিশালগড় বৃষ্টিমণি। ओंया होनफानो ला कायनि कायथा माने खनै खामानि कक्तमा विशालगड़नि सिमे आशिसनि कक्थुम सिनि खरां
Huizak Koktumani Bishingte Sangrong Shal Pungo Ranir Bazarte Bujung Nogor Thanani Kotha Laijak Police East Champamura Gram Panchayat ni Tulakona Kaviraj Tila Amsaini Omoilo Debnat Mungoi Khoroksa Borokni Nok Uklukni Habishingo Phobjak Mangkha Kaichar Syntax Drum Shidik Ran Kaichar Syntax Drum Bishingo Tongo Bebagai 501 kg Shidik Ran Hatiwa Aboni Hatidor 15 lakh ni Sulaibo Kobang Ungnai Huni Sakha Police Sangrong Salo Jirania Bukakseni Police ni Thani Kaisha Huja Koktuma Sopai Mani It Sampa Murani Tulakona Koviras Tila Amsaini Omulio Debnat Mungoi Khorsa Boroni No Ukulung ni Bishingo Kobang Ma Shidik Ran Phobjak Tongo Hnoi Koktuma Manmani Logi Logino Jirania Bukakseni SGP Suman Mozundar ni Tidul Mumbai Rani Bazarte Bojung Nogor Thanani Police Khobui 31 Battalion CRPF Jawanong ni Kaisha team It Sampa Mura Gram Panchayat ni Tulakona Koviras Tila Amsaini Omulio Debnat Mungoi Khorsa Boroni Nok Ukulung ni Ha Khurui Tiklaika Kaichar Syntax Tini Drum Kaichar Syntax Drum Bishingo Tongo Bebagai 501 kg Shidik Ran Oboni Yagulo Manjangmani Kaichar Syntax Shidik Ran no Bojung Nogor Thanawo Tubi Phaika Police Phiaba Tabusuk Jora Kebono Romani Koktuma Korei Haifano Manjangmani Shidi Rogni Malik Sabo Oboni Naitu Mungo Ongkhorjak Tabu Police Hatiwa Oboni Hatidor 15 lakh ni Slaibo Kobang Ungnai Huni Sakha Police আজকে আনুমানিক সকাল 10টা নাগাদ আমরা একটা সিক্রেট ইনফরমেশন পাই যেখানে জানতে পারি যে কবিরাজ টিলার তুলাকুনা চাম্পামুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের আন্ডারে অমূল্য দেবনাথের বাড়ির পেছনটায় কিছু গাঁজা মাটির নিচে মজুত করা আছে তো অ্যাকর্ডিংলি সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে আমরা রানীবাজার থানার পুলিশ এবং জিরানিয়া এসডিপিও এবং আমি এবং আমার বুজনগর থানার যে পুলিশ টিম তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা যৌথ অভিযান চালাই এবং মাটির এই অমূল্য দেবনাথের বাড়ির পেছনের প্লটটি থেকে আমরা মাটি খুঁড়ে বিশাল বিপুল পরিমাণ গাঁজা বিভিন্ন আপনার সিনটেক্সের মধ্যে মজুত পাই অ্যাকর্ডিংলি আমরা সেই গাঁজাগুলিকে রিকভার করি এবং আনুমানিক এই গাঁজাটার আমাদের সিজ করা গাঁজার ওয়েট হবে অ্যাপ্রক্স 500 কিলোগ্রাম তো অ্যাকর্ডিংলি এখন আমরা এটির এগেনস্টে এনডিপিএস মামলা নিচ্ছি কোনো আসামি এখনও আমরা গ্রেপ্তার করতে পারিনি তবে আমাদের সোর্সের মাধ্যমে আশা রাখছি যে খুব শীঘ্রই আমরা এটার পুরো র্যাকেটটাকে আমরা আনভেল করতে সক্ষম হব বাজারজাত মূল্য কত হতে পারে বাজারজাত মূল্য অ্যাপ্রক্স 15 লাখের কাছাকাছি হতে পারে আচ্ছা যে জায়গাটাতে পেয়েছেন মানে এক্সাক্ট লোকেশনটা কোথায় এটা যে জায়গাটাতে আমরা পেয়েছি জায়গাটার এলাকাটা হচ্ছে ইস্ট চাম্পামুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের আন্ডারে পড়ে কবিরাজ টিলা তুলাকোনা চৌমুনি এবং এটা অমূল্য দেবনাথের বাড়ির পেছনের প্লটটা আচ্ছা তো যে জায়গায় পেয়েছেন তার কোনো মালিকানা নেই বা কাউকে আপনারা এখন আমরা জাস্ট রিকভারি করলাম এটা আমাদের তদন্ত চলছে তদন্ত ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন আমরা হয়তো সেটা জানতে সক্ষম হব ওনার এস্টাবলিশ করতে আমরা সক্ষম হব এবং যে জিনিসগুলি কার এই সিজ করা জিনিসগুলির যে ওনার পজেসার তাকেও আমরা ধরতে সক্ষম হবো আশা রাখছি আজকের অভিযানে কে কে ছিল আজকের অভিযানে আমরা ছিলাম আমাদের এনসিসি সাব ডিভিশন ছিল বুজনগর থানা রানীবাজার থানা ও আমার এসডিপিও জিরানিয়া আমার সাথে আমরা যৌথ অভিযান চালিয়ে আসছি সাকসেস পেয়েছি আমরা Bojung Nogorni Simi Probini Kokthum Chini Khorang Huizak Koktumani Bishingte Krak Shal Horo Kumargat Thanani Purbo Raitisha Amsaini Kaishanogo Naitugui Manjakha Yago Snamani Kaini Shilai Pati Mongo Human Joyriang Mungui Nokni Nok Phangno Romkha Kumargat Thanani Police Srang Shalo District Session Debbarma-News Sakha Bono Police Tang Salo Kumargat Police ni Thani Kaisha Huja Koktuma Sopai Mani Purbo Raitisha Amsaini Joy Kumar Kamini Kaisha Nogo Saya Lamati Slai Tonmani Koktuma Koktuma Manmani Yagulo Krak Shal Horo Kumargat Bukakseni SDB Gomon Joyriang Te Kumargat Thanani Ushi Product Dotoni Tidul Mumbai Kaisha Police Team Purbo Raitisha Amsaini Joy Kumar Kamini Josna Riang ni Nogo Naitugu Manjaka Yago Snamani Fully Loaded Kaini Silai Obhaikeno Manka Snamna Naimani Te Kaisha Slani Khakja Bupong Pati Mungo Saya Lamati Nogo Slai Patham Tonmani Mazrawo Nokni Nopang Himon Joyriang no Romkha Kumargat Thanani Police Pati Mungo Tuye Kumargat Bukakseni SDB Gomon Joyriang Sakha Arms Ekerongo Kaisha Kok Silchamung Nahrei Pati Mungo Saitugoi Naitugui Tongo Police Nei গতকালকে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এবং আমাদের কিছু ইনস্ট্রাকশন বলে আমি ইস্ট রাইতিসা জয়কুমার পাড়া রাত্র প্রায় 12টার সময় এখান থেকে যাই 11:30 12টার সময় এখান থেকে যাই আমরা আমি আমার কুমারঘাট থানা আছে ওমেন ইন্সপেক্টর অর্পণা দেবনাথ ডিসিএম প্রদীপ রিয়াম কুমারঘাটে পিএসআর এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে আমরা যাই এবং ইনফরমেশন ছিল যে ইমান যে রিয়াম মগ সে প্রকৃত মগ এখন রিয়াম লিখছে তার বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে সাবসিকুয়েন্টলি আমি
আমরা এখান থেকে রওনা দেব। গিয়ে আমরা 12:30 নাগাদ এখানে পৌঁছার পর তল্লাশি করি এবং তার হাতে তার একদম পসেশন থেকে একটা লোডেড দেশি পিস্তল আমরা বাজিয়ে দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাকে ধরে ফেলি এবং এটা নিয়ে এলাম। আর বাড়ি আমরা তল্লাশি করি বিভিন্ন জায়গায়, কিন্তু পাইনি। এবং একটা যেখানে লাকড়ি রাখে বাড়ির থেকে প্রায় 50 গজের মধ্যে নিচে একটা লাকড়ি ঘরের মধ্যে একটা বাট, বন্দুকের বাট পাই। আর নলিটা সামনে আবার এটাও লাকড়ি রাখে ঘরের সামনে, তার মানে বারান্দার মধ্যে। এখানে আমরা যখন সার্চ করি লাকড়ি তখন নল পাই, মানে দুইটা আগ্নেয়াস্ত্র, দেশি আগ্নেয়াস্ত্র তার বাজেপ্ত করে এবং তাকে রিটেন করে আমরা নিয়ে আসি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। सांग्रं साल फुंगो तेलेमुरा हातिनि मुइ कथुं शीत नगो मांखा बिसिबाजी उमनि खरकसा चाक्रानि मांकथै मुं कृष्णा रय तंथाय तेलेमुरानि गामाइबारि आमसायो कक्तुमा मांखेना पार्टी मुं थाया थाङै सगैखा तेलेमुरा थानानि पुलिस मांकथै खजामानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै तेलेमुरा साखाम नगर रहरखा पुलिस सांग्रं साल फुंगो तेलेमुरा हातिनि मुइ कथुं शीत नगो बिसिबाजी उमनि खरकसा चाक्रानि मांकथै क्लाइजाक नुखा हातिओ फाइने आमसानि लुकुरक लगी लगी नो तेलेमुरा थानानि पुलिस नो रहरजाखा कक्तुमा मानखिनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैखा तेलेमुरा थानानि पुलिस सगैमानि यागुलो आमसानि लुकुरंनि बिसिंतै साविन मानखा बिनि मुं कृष्ण रय तंथाय तेलेमुरानि गामाइबारि आमसायो सालब्रुम नो नगनि फादराव दंगो अबनि यागुलो नुखुनि बरं नो रहरजाखा कक्तुमा आमसानि लुकुरंनि बिसिंतै पुलिस सावि मानखा थैनाय कृष्ण रय बाइसाइकेल मेकानिकनि सामुं खलायो हनै कृष्ण रय এই বয়স কত কি করতো জানি সাইকেল আপনি কিভাবে মারা গেছে কিছু জানা নিচ্ছেন না এত আছে 10-15 মিনিটের বাইরে হ্যাঁ এই তো একবার খাওয়ানো চললে এইভাবেই চলে হ্যাঁ তা আজকে সকালে কেমন খবর পাইছেন আপনি তো আমার আনতে খবর দিছে मांकथि खजामानि यागुलो पोस्टमर्टेमनि बागै तेलेमुरा साखाम नगर रहरखा पुलिस पोस्टमर्टेम रिपोर्ट फाइमानि यागुलो सावि माननाय बोथारजामानि पार्टी मुं दे एबा सुवाग नङै थैमानि पार्टी मुं तेलेमुरानि सिमि हिरन मनि कक्थुम चिनि खरां फुंनि सिमि सापुं न थाकफ्लाया वाति फाइमानि बाय स्रां साल हर नक गानानि हाथाय कुजु गुवागै फायै फबजाका हाथाय गानानि कासा तंथाय नक आबो बाय फबजाका नक बिसिङो तंनाय नुखुंनि खरकथाम बरक पाइथागो बरंनि चिरिक मकरक खनावै पार्टी मुं थाया थाङै सगैखा गाना गिनि आमसानि लुकुरक आबोनि यागलो रहरजाखा बरं तेलेमुरा साखाम नग पार्टी मुं स्रां साल हर मंगिया गामि थानानि दै कर्म आमसायो स्रां सालो सापुं न हास्ते गोनांगै फाइजा कुबुं वातै अबबाय टीमा टीचार लमानि लगे लगे लमखा खेत पान्थर अबहाय खेनो स्रांसाल हर न गानानि हाथाय कुजुकुवागै फाइमा बाय फबजाखा मंगिया कमिटि कर्मा आमसानि हाथाय गानाव तंनाय काइसा तंथायनक अबबाय फबजाखा नक बिसिङाव तंनाय नुखुंनि खरकताम बरक पाइथागो बरंनि चिरि मकरक खनावै पार्टी मुं थायो थाङै सगैखा गाना गिना आमसानि लुकुरक अबनि यागुलो रहरजाखा बरं न तेलेमुरा साखाम नग सागो दुखु मानाय रंखा नक फांजोग शिखा लखि देबरमा बुसाजोग भूमिका देबरमा ते बुसला विश्वकुमार देबरमा फियाबा किसिजानि बागै सागो दुखु मानानि कातिखा नगनि नकफां हाइफानो हाफ हबजागै बाइक्रबै थांगा बरंनि तंथायनक ঘটনাটা আজকে প্রচুর বৃষ্টি আছে ওটা মাটি ভেঙে পড়ছে ঘরটা ভেঙে পুরা শেষ হয়ে গেছে তখন মাটি করে করছে আমার ওই ওয়াইফটা ওই পাক্কার লাগছে পাওয়াটা লাগাতে একটু ফ্র্যাকচার আছে কয়জন ইনজুরি হয়েছে ইনজুরিটা আমার মায়ের একজন খোলা একজন মায়ের নাম ভূমিকা দেবর্মা আর খোলা নাম তো শিবকুমার দেবী ওয়াইফ শীতলক্ষ্মী দেবী কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা গ্রামটা তুই কর কয়টা নাগাদ হয়েছে আমি তো বাড়ি নাই তো ছয়টা কি অ্যারাউন্ড 10টার সময় 102 অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে একই পরিবারের 3 জন সদস্য আসে হ্যাঁ একজন মহিলা সত্যলক্ষ্মী দেববর্মা 35 ইয়ার ফিমেল ওনার ডটার ভূমিকা দেববর্মা 16 ইয়ার ফিমেল অ্যান্ড ওনার সান শিরু কুমার দেববর্মা
ওদের দুজনের হিস্ট্রি ছিল যে পাকার দেওয়াল ওরা ঘুমিয়েছিল, পাকার দেওয়াল ভেঙে পড়ে যায়। মহিলাটার লক্ষ্মীদেবের পায়ের মধ্যে কিছু আঘাত লাগে, আর মেয়েটার ঘাড়ের মধ্যে কিছু আঘাত লাগে, আর ছেলেটার একটু পিছনের দিকে ব্যাক সাইডে একটু অ্যাব্রেশন হয়, ইনজুরি হয়। সবাই এমনিতে মাইল্ড ইনজুরি। মহিলাদেরকে এক্সরে দেওয়া হয় যথাযথ, কালকে ওরা এক্সরে করাবে, আর বাকি প্রাথমিক চিকিৎসা ওদেরকে করিয়ে আমরা অবজারভেশন রেখে দিই। মানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। Tabu kisah lenglamani jorate bahaste hayuk deha kotoni koktoma tubi faitang wa lenglamani yakulo. How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different breed. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want. Learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. ICFA University Tripura. Life is here. When summer in the city and bleaks a blaze of heat. Kute khana ke? Hati ni mane na phegra de. Tini borok bangmani ta hasidi. Ose ki se paya. Tai hati asogla kha hanmani hai. Borok batamo. Kobor dayamba ke sido. Nini maxlasa nokda pok langjak talangya da. Tong le. Tam talang yang nai. Ikole. Hatio thangke simi thupta police bai manja khangke khobor tango rang se gbang ma dondi nango Police no kiri simi max thup tibio samane angke khanaye de ba phataro nongkhor ka hanke no max ma thupna hinei o corona virus ba balukma romoi no baro kobon kochong tong phun norok buri rok hanke no yak laijak al baijak nai musuk dama hai harimura mukha thumla tui buko max thuimang tongmanu haida langma khachok jago Kundu samake nung tongi naila sapung hopung duko khapung goi aha tam sukjoli jakhaba nini kahani bagi se sajao bole iko sabana or to ni rekha tui bokho goi to nikha o bajani bag rok sarap saoron tongra thon yakung ya kahamke sui nagra di iko sanitizer boron to ni rekha Ama tam sukotuk laikya ani pora se kha hablia kutuk laya bole Nin babu no se taisa sakha de hunma se salburum burum corona manjagai hospital talang jamani khobor khnaya deba nin babu ni mung sasung khe chini nu khungta mung na wan suk danai borok thangke se nukhungu thango nukhung thangke se luku te luku thangke se ha Lenglamani yakulo haina hailam sogo chini kok bro kok tumawo. Haina hai faidi nela firane tini ni kok tuma bokrok rok. Tipraland haizak khlaye Grater Tipraland ni mungtu buzakha
Council wo Grater Tipraland ni resolution pass angmano no Grater Tipraland bill pass khlaijaka hwnei haste ni lukurong no thokaika 2023 bidan sabha jongmarino nahari se samung khlai tongo angphayung product sangrong sala rajakhor agoliwo kaisa kokthum panda khlaiei obahaina koksil jamung tisaka Tripura mothabai sikango march khlainer bodol IPF Tripura ha Srangsal Hordipura watini bising no khamui thapla jakha khungba phalnok pati mungni koktuma mangkhena amchar thangi sogoika khungtham fire engine fire service ne adangrong jaitung mungbai khamnani kathika hatini teibo kwbangma phalnok rok phiaba horbuthana bedek ni adangrok phainani swkangno khamui thapla jakha khungba phalnok pati mung Srangsal Hordipura Bishalgorni Lal Singh Mura amchayo Huija koktumani bisingtui sangrong sal phungo ranir bazate bujung nagar thanani kotha laijak police East Champamura Gram Panchayat ni Tulakona Kaviraj Tila Amchaini Omoilo Debnath mungoi khoroksa borokni nok uklukni habisingo phobjak mangkha Kaichar Syntax drum sidik ran Kaichar Syntax drum bisingo tongo bebagai 501 kg sidik ran hatiwa aboni hatidor 15 lakh ni sulaibo kwbang ungnai hini Sakha police Huija koktumani bisingtui krak sal horo Kumargat thanani purbo raitisa amchaini kaisa nogo naitugui manjakha yago snamani kaini silai pati mongo himonjoy riang mungoi nokni nok phangno romkha Kumargat thanani police Srangsalo district session Debbarma-News tisaka bono police Sangrong sal phungo telemura hatini mui kothung sheet nogo mangkha bisibaji umoni khoroksa chakrani mangkothoi mung Krishna Roy tongthai telemura ni gamaibari amchayo koktuma mangkhena pati mung thaya thangi sogoikha telemura thanani police mangkothi khojamani yagulo postmortem ni bagai telemura Sakham Nagar rohorkha police Phungni simi sapung no thakplaya wati phaimani bai Srangsal horo nok ganani hathai kuju kuwagui phaiei phobjaka hathai ganani kaisa tongthai nok abo bai phobjaka nok bisingo tongnai nukhungni khoroktam borok paithago borokni chirik mokrok khnaoi pati mung thaya thangui sogoikha gana gini amchani lukurok Tipraland te Grater Tipraland Abastob te kalponil Abastob ongkha edisini yago kwbang phan yafarjangna nangnai abosi Srangsalo melar mat CPIM tangnogo kaisa kokthum panda ringoi okok Sakha GMP ni haste tangphang mujang Radhacharan Debbarma tabu koktuma sukruboi Tipraland te Grater Tipraland Abastob te kalponil Abastob ongkha edisini yago kwbang phan yafarjangna nangnai abosi Srangsalo melar mat CPIM tangnogo kaisa kokthum panda ringoi okok Sakha GMP ni haste tangphang mujang Radhacharan Debbarma kokthum panda wa Radhacharan Debbarma no karibo manjakha GMP ni haste asuk phang Jitendra Chaudhary Srangsalo melar mat CPIM tangnogo kaisa kokthum panda ringoi haste hapangni dalbidal samung humno tuye koksil samung tisaka GMP ni haste tangphang mujang Radhacharan Debbarma te GMP ni haste asukphang Jitendra Chaudhary oboni logi kokthum panda o village committee ni songbari te edisi hapangni kongno sana thangai GMP ni haste tangphang edisi ni ksam CEM mujang Radhacharan Debbarma Sakha Tipraland te Grater Tipraland Abastob te kalponil Abastob ongkha edisi ni yago kwbang phan yafarjangna nangnai hinoi এছাড়া আমরা যেটা বলেছি যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি শীঘ্রই করতে হবে কারণ ভিলেজ কমিটি ত্রিপুরা মাথা দখলে থাকবে না বিজেপি আইপিএফ দখলে থাকবে এগুলি নিয়ে প্রতিদিনই মারপিট হচ্ছে
আমরা বলছি মারপিটের কোনো কারণ নাই। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যথাসময়ে যাতে হয়, এই করোনা ভাইরাস খানিকটা স্বাভাবিক হলে পরেই যাতে নির্বাচনটা যাতে হয়, এটা আমরা দাবি করছি। এছাড়া এডিসি যে প্রাপ্য টাকাগুলো যাতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং সংবিধান সংশোধন করে আপনার যে কি বলবো যে তাদের যে 125তম সংবিধান সংশোধন করে এডিসি হাতে যে ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়েছিল, এটা যাতে অতি শীঘ্রই দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। আমরা শুনেছি এই জুলাই মাসে পার্লামেন্ট নাকি বসবে, এই 19 তারিখে নাকি বসবে, এই সেশনেই যাতে এই বিল পাস করার জন্য যাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়, এই দাবি আমরা করছি। কারণ আমরা মনে করি না ত্রিপুরাল্যান্ড, ত্রিপুরাল্যান্ড এটা আসলে কি বলবো, এটা অবাস্তব, কল্পনাপ্রসূত। বাস্তব যেটা হয়েছে, এডিসির কাছে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এই প্রদানের জন্য যেগুলি প্রসেস চলছে, এটা যাতে অতি শীঘ্রই এটা পাস করার জন্য। Yang te khaksa phaising kok thum pandawa kok sana thangai haste hapangte ersi hapangni dal bidal samu humuno tuyei kok silcha mukti Sakha GMP na haste asuk phang kasam MP Jirindra Chaudhary Bureau Report chini khorang Srangshani thakplaya watiyo lomba khete lemura municipal ni kisajak amsai nokni dewal kuage khanani nangkha khungtam nukhung abo bai talchijar umorni khoroksa srai sago dukhuman mani koktuma tüilomui jingjalok kesajak lukurongno tiklainani bagai fire service ni adong rogno thepajaka samungo phiok jaka kaiba kaidok tongthai shibir Srangsalo phungni simi sapungno thakplaya wati phaima bai lomka hasteni dal bidal amsai nok hokte kaimi rok Oba haikina srangsani thakplaya watiyo lomba khete lemura municipal ni kisajak amsai nokni dewal kuage khanani nangkha khungtam nukhung Obo bai talchijar omani khoroksa serai sago dukhuman mani koktuma tüilomui jingjalok kesajak lukurongno tiklainani bagai fire service ni adong rogno thepajaka samungo phiok jaka kaiba kaidok tongthai shibir horono telemura SDM ni bukhak tui shibiro tongnai lukurongno rejaka samung nongmong দর্শনীঘাট এলাকা এখানে যারা যারা বিপদ সীমার নিচে উপরে চলে গেছে জল, ওই সব তাদেরকে আমরা রেস্কিউ করে এখানে শিশু মঞ্চ শেল্টার হাউসে শিফটিং করা হয়েছে। এখানে আছে কত পরিবার স্যার আছে? এখানে পরিবার আরও আসছে, যাদের যাদের সমস্যা ছিল তারা চলে আসছে। এখানে হয়ে যাবে 60-70 পরিবার এখানে আছে। আর সারাদম স্কুলে ওইখানে শান্তিনগর এলাকা ওইখানে উঠেছে 40 পরিবারের মতো। আর মিউনিসিপ্যালিটির কাছে ওই এলাকায় আছে 12 পরিবারের মতো, তারা শেল্টার হাউসে আছে। আমরা সরকারিভাবে যারা সাহায্য দেওয়ার বা যা যা অ্যারেঞ্জ করার আমরা ব্যবস্থা করছি। টোটাল কত পরিবার হবে? 100 পরিবারের কাছাকাছি। কয়টা ওয়ার্ডের মধ্যে হয়েছে? 4 নম্বর ওয়ার্ড, 5 নম্বর ওয়ার্ড, 6-7 নম্বর ওয়ার্ড আপাতত 8-9 পার্ট। Oba haikino sakmakan amsai tüiloma bai kaitam nokni dewal kuage nokhu khibima kharka nukhung khungnei Obo bai talchijar omani khoroksa serai sago dukhuman mani koktuma mankeno patimung thayo thangi soikha telemura blog ni video sandono Vikas Das nok kuakjangnai nukhung khungnei ni borongno amsani rung srungnogo tongnani bagai sepsap khlai rekha চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতে 6 নম্বর ওয়ার্ডে এখানে সিআরপিএফ এর পাশে যে বাজার কলোনি স্কুল আছে, স্কুলের ঠিক উল্টো দিকে কিছু বসতি আছে, ওইখানে পুরো ল্যান্ডস্লাইড হয়ে সেটা 1টা 2টা 3টা ঘর সম্পূর্ণভাবে ভূপাতিত হয়েছে। ভাগ্যিস এখানে ঘরের ভিতরে যারা ছিলেন বাচ্চা সহকারে যারা আছে তাদেরকে নিরাপদে সরাই নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটা ঘরের নিচে বাচ্চাও চাপা পড়ছিলেন, তো এরকম সিরিয়াস কিছু হয়েছে না, ওনারে বাচ্চাটারে সরাই নেওয়া হয়েছে এখান থেকে। আর বাকি যারা এফেক্টেড আছে এই 3 ফ্যামিলির, তাদের সবাইরে এখানে স্কুলটাতেই নিচে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তো রাত্রিবেলা ফার্দার যদি বৃষ্টি হয় তাহলে ল্যান্ডস্লাইড হওয়ার আবারও সম্ভাবনা আছে, সেটারে মাথায় রেখে সেটা প্রিকশনস যা নেওয়ার আমরা telemurani simi hiron moni kokthum chini khorang Srangshalo haina hai Lal Bahadur Club ni Shakthar Mumbai amsani lukurong ni bagai luaji jaka vaccine rumung shibir abo bai KY brai COVID-19 vaccination camp khlaika Lal Bahadur Club khatung khajani bisingtei vaccine harnani phaika amsani lukurok
सेकेंड वेब नि यागुलो हास्ते ते हायुं गनांगै फाइ दङ करना बेमारनि थार्ड वेब बुसुक फान गोनां ते कुतुक उंनो करना बेमारनि अ थार्ड वेब अबनति गोमां मावा हास्ते ते हा कतनि दंग संलुकुरक फेबा करना बेमारनि यागनि कातिनानि कासिनो लामा ओंखा वैक्सीन नाहारमु अबनि बागै सालब्रुनो हास्ते गनांगै ख्लाइजागै दङ वैक्सीन रिमुं पान्दा स्रांसालाव हायनो हाय लाल बाहादुर क्लाबनि साक्थार मुंबाय हामसानि लुकुरावनि बागै लुवाजि जाखा वैक्सीन रिमुं शिबिर अब बाइके वाइबुरि कोविड-19 वैक्सीनेशन कैम्प ख्लाइका लाल बाहादुर क्लाब खादुं खाजानि बिसिंतै वैक्सीन नाहारनानि फाइका हामसानि लुकुरावखनि साखा क्लाबनि आदं पिंकु साहाते तन्मय देबरमा আমাদের ক্লাব এই আজকে নিয়ে 4 নম্বর ক্যাম্প আজকে আমরা কোভ্যাক্সিন মানে দেওয়া হচ্ছে আর এই করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রথম থেকেই মানে গত বছর থেকে আমাদের ক্লাব এই করোনা ভাইরাস নিয়ে খুব সচেতন আমরা লোকালিটি প্লাস এন্টায়ার মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়াতে কোভিড পেশেন্টদেরকে ফ্রিতে মেডিসিন বা যাদের ফুড দরকার ছিল আমরা প্রোভাইড করে গেছি আর রিগার্ডিং ভ্যাকসিনেশন নিয়ে এটা আমাদের 4 টাইমস আজকে দেওয়া হয়েছে আজকেরটা হচ্ছে 18+ অ্যান্ড অ্যাবাভ এটা কোভ্যাক্সিন যারা নিচ্ছে প্রথমবারটাও নিতে পারছে যারা কোভ্যাক্সিনের ফার্স্ট ডোজ নিয়ে নিচ্ছে সেকেন্ড ডোজও আজকে নিতে পারছে আমাদের পরিকল্পনা আছে কি নেক্সট আমরা আরও এটা কন্টিনিউ করে যাব এই করোনা ভাইরাসটাকে একদম নির্মূল করার জন্য ক্লাব সেক্রেটারি আর ক্লাব প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে কতটুকু ক্লাব সেক্রেটারি আর ক্লাব প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে খুব মাইনেটলি কাজ করছে সেক্রেটারি রোজই বলছে কীভাবে আরও কিছু নতুন উদ্যোগ নিয়ে ভাইরাসকে শেষ করানো যায় আমরা যদি আরও কিছু করতে পারি এই সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে যদি আমরা এই ক্লাবের তরফ থেকে যদি কিছু করতে পারি তাহলে আমরা নিজেদের অনেক ধন্য মনে করবো আর রিগার্ডিং দ্য প্রেসিডেন্ট উনি সবসময় আমাদের ফোনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ উনি আসছে নিজে দেখে যাচ্ছে নিজে এসব অনেক কিছু অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছে আমাদের হেল্প করছে তো ক্লাব প্রেসিডেন্ট ক্লাব সেক্রেটারির এটা বিশাল একটা ওদেরও অবদান রয়েছে প্লাস আমাদের যারা আমরা রয়েছি ক্লাব মেম্বার আমরাও তা নিয়ে ওদের সঙ্গে একসাথে হাত মিলিয়ে হাত করে যাবো আপনার নাম আমার নাম পিঙ্কু সাহা এই ক্লাবের কি আমি একজন ক্লাবের মেম্বার ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং स्रांसालनि थाकप्लाया वातियो तैलमै हाताय हारवाक ते लामा गानानि हाकवाक मानिबाय जों जालो गोजाजाक मंगिया गामि ब्लकनि तै थामपुइ गामिनि लुकुरक लामा गानानि हाकवागै लामा मुथुबजांमानि लगी लगी नक गानानि हाताय कुवागै किरिमा सिंसा तंखरो तंगो ताबक आमसानि लुकुरक स्रांसालो फुंनि सिमि साबुंनो थाकप्लाया वाति फाइमाबाय वातिनि तैलमका हास्तेनि दालबिदाल आमसानि नक होकते गामिरक अब हाइखेनो स्रांसालनि थाकप्लाया वातियो तैलमै हाथै हारवाकते लामा गानानि हा कुवां मानिबाय जों जालो गोजाजाक मंगिया गामि ब्लकनि तै थामपुइ गामिनि लुकुरक लामा गानानि हा कुवागै लामा मुथुबजांमानि लगी लगी नक गानानि हाथै कुवागै किरमा सिंसा तंखर तंग ताबक हामसानि लुकुरक अब बाय गामियाव सगैनानि लामा लामफ्रा मुथुबजागै थांमानि कक्तमा अब हाइखेनो नक गानानि हाथै कुजुक कुवागै फाइखे गानागिनि आमसानि गोबांमा लुकुरक फबजांनानि बान्ता ओंगै तंबायमानि कक्तमा अब हाय तंखर हाफांनि चुबाचु मानानि बागै सानमुक्ति साखा आमसानि लुकुरक बेलानो आं सामसुंगो नायदिसिनि पाराव गोबांमा हारक वाजाक वातिराव गोबांमा फाइजाक जे आं खासिमानि सिम हायखौ वाति गोबां फाइमानसि नुयाखौ मेफ्रो गोबांमा वाति फाइगि लामारक नस्त खायरबेलाहि थांफाय इंथलिया गायरक फाइनिया तै पारा बिसिनगबो हामाया याख्रारक वाजाक इंखे तै बानतुइरावबो गोबांमा लंजाक बायजाक इंखे बनो किसा सरकारक फाइगि हारमन नरगै रर फाइखि बेलेखि सानायते लामारक ठीके खायरला हाके बेलेखि सानायसो आं सामसुंगो दायति खायजागनि बांगै आपरो सारैगो गोबांमा वाति फाइगै जायरक स्टेजके देराबाय खामो हाय हारक वाक फाइबेगैसि सिंजालायनि हेदेसके जोंसासि नरक वाक बायगै ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Tini ni koktuma amsuk jora tinyo tebe hasre hayung te ha koto ni koktuma shaimana bangai choya wi nai tong di chini khorang.